Pozdrav baštovani! Sada je ključni trenutak za paprike. Ulaze u rod, opasnosti vrebaju sa svih strana. Ako sada ne reaguješ, možeš zaboraviti ozbiljan rod. Palminjača, pepelnica, bakterijske pjege pa čak i virusi, sve to napada dok biljka daje plodove. Danas ti pokazuje moćnu mješavinu iz kuhinje koja radi posao kao hemija, ali je skroz prirodno. Štiti od gljivica, bakterija, virusa bez ikih otrova. Samo par preparata koje svi imate u vašoj kući i vrijeme je da pripremite ovaj preparat. Ovo je moj zlatni štit za paprike, gledaj kako ga pravim i kako se koristi. Moramo spomenuti da predam imamo jedan primjer jedne bolesne zaražene paprike, tako da ćemo mi napraviti ovaj neki rastvor kojim ćemo mi zaštiti ovu papriku i sve ostale paprike od naše bolesti. Moramo spomenuti da su ovi naši preparati koje mi pravimo prije svega preventivni, mogu biti kurativni, ali prvenstveno su preventivni iz razloga što bolje je spriječiti nego liječiti. Također moramo spomenuti da su organski preparati, nisu jaki kao hemijski, tako da bolje je pripremiti ih ranije i koristiti ranije nego kada se bolest pojavi. Sada je vrijeme da pripremimo ovaj jedan preparat koji zaštiti naše paprike od palminjače, pepelnice, bakterijskih virusa i svih drugih bolesti. Koristimo neke preparate koje imamo u kući, sastojci su jod, kurkuma, mlijeko, soda bikarbona. Dok ovo radimo, spomenut ćemo šta svaki od ovih preparata radi. Za početak sipamo 1 litar mlijeka u posudu. Vi, ako vam je puno da uspije 1 litar mlijeka, možete koristiti kombinaciju pola litra mlijeka, pola litra vode. Također efekat je jako dobar, međutim u ovom slučaju ja sam uzeo litar mlijeka, vi ne morate, ali možete. Mlijeko sadrži proteine i prirodne enzime koje jačaju list, stvaraju zaštitni sloj i štite biljku od pepelnice i palminjače. Sljedeća stvar koju ćemo sipati je 10 kapi 5% joda. Jod ima snažno antibakterijsko i antivirusno djelovanje, znači pomaže kod bakterijskih pjega i virusa koje prenose insekti. Vi možete koristiti 5% i 10% jod, 10 do 15 kapi, koliko god uspijete neće biti puno. Sljedeća stvar koju sipamo je kurkuma u prahu. Kurkuma je prirodni antibiotik, sadrži kurkumin koji uništava gljivice i bakterije na biljci, bukvalno dezinficira površinu lista. Nakon toga standardno sipamo 1 kašiku sode bikarbone koja mijenja pH vrijednost na listu, stvara nepovoljno okruženje za razvoj gljivičnih bolesti i idealna je protiv palminjače i pepelnice. Sve ovo zajedno promiješamo i ostavimo nekih 15 minuta. Moramo napomenuti da se kurkuma malo teže topi, tako da je potrebno malo više miješati. U principu nije neki specijalni razlog za pripremiti, jednostavno se pravi i to je to. Nakon toga ovaj rastvor je potrebno procijediti, kao što smo već rekli, kurkuma se malo sporije topi, tako da je bitno da je procijediti ovaj sam rastvor iz razloga da ne začepi vašu prskavicu. Također ne bi bio loše čak da dva puta procijediti ovaj rastvor, već smo spomenuli da je jako gust i može začepiti vašu prskavicu. Nakon toga sipamo direktno u našu ovu malu prskavicu od 2 litra i spremni smo za prskanje. Moramo spomenuti da se prska rano ujutro i kasno navečer, nikako po jakom suncu jer može spaliti listove. U principu preparat je jako kvalitetan, koristimo ga jednom sedmično, već smo rekli nikako po jakom suncu. Ako je padala kiša, obavezno ponovite prskanje čim se zemlja osuši jer može se sprati zastu. Zašto? U principu to je ta zaštita koju ja koristim, kao što vidite paprike mi bujaju, odlično izgledaju, tako da preporučujem i vama da koristite ovu zaštitu. Paprike su sada najosjetljivije kada ulaze u period kada treba dati plodove. U principu visoke temperature donose mnoge probleme i bolesti, ali na ovaj način vi spriječiti. Hvala što pratite video i vidimo se u sljedećem videu.